الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الشيء اللي مر في المقدمة ما هو إلا حاشية أو هامش على موضوعنا الذي نريد أن ندندن حوله الآن، وهو ما موضع العبرة والعظة في هذا العام الجديد. الكلمة السابقة كانت عبارة عن جواب عن سؤال يطرحه كثير من الناس، وتكرر هذا السؤال، ومن السهل أن يقول الإنسان حلال أو حرام، يعني هذا أسهل من شرب الماء، ولكن التفصيل والتأصيل هذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى أيضا أن الإنسان خصو يبيع العرض ديالو، يعني تصدق بالعرض ديالو، كما قال أحد طلبة العلم قديما: تصدقت بعرضي ليوم عرضي. يعني ما خصوش يكون الهم الإنسان طالب العلم أن يرضي الجماهير أو أن يرضي زيدا أو عمرا، لأنني أعلم لو كان الخطاب من نوع آخر، يعني يسمع الإنسان هذا لا يجوز، هذا كذا، هذا كذا، هذا غادي يجيب لك يعني مئات من أو آلاف أو عشرات الآلاف من ميمات الإعجاب أو من جيمات الإعجاب أو من التصفيقات، لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى هذه التشديدات. ولذلك قوم موسى لما قال لهم الله تعالى: اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا. لو ذبحوا بقرة، أي بقرة نكرة، لكفتهم وانتهى الأمر. لو ذبحوا أي بقرة كانت تكفيهم، أن الله تعالى لم يطلب منهم أكثر من بقرة، ولم يحدد نوعها ولا ماهيتها ولا صفتها ولا جغرافيتها، لا، وإنما قال فقط: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هم بعد كيسألوا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، إلى أن لما كثر عليهم القرآن الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، لما كثر عليهم من الشروط والتشديدات حينما شددوا على أنفسهم، عجبهم الحال، قالوا: الآن جئت بالحق. وقت جاب الحق وفرحوا حتى لما جاهم التشديد. وهكذا كثير من الناس لما كيسمعوا الخطبة حماسية وفيها حرام 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 والسب والشتم والتهيج كذا، كيقولوا هذا والله هذا هو العلم، هذه هي المشيخة، وهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق كذا. احنا كثير من المسلمين لا يميزون بين الحق والرأي. يقول فلان أنا أقول الحق. كيف تقول الحق؟ وما يدريك يا أخي أنك تقول الحق؟ هل الوحي ينطق على لسانك؟ هل ملك يعني جبريل أمين السماء ينطق على لسانك؟ وما يدريك أنك تنطق بالوحي، حينما أنت تنطق بالرأي. فقل: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه المفاهيم أضرت بنا كثيرا. هذه المفاهيم وهذه الذهنيات أضرت بنا في مساجدنا وجمعياتنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا. كل تدين لا يبنى على علم شرعي فمآله إلى ما ترون. يعني يبقى يبني الإنسان حتى يعيا، وفي الأخير غادي يرجع عن الصفر، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. يعني شحال الناس صفق لهم وكان عندهم ما شاء الله، ولكن ديك الشيء ديالهم ما بنيش على الصح، ومن بعد عاود يعني خيبت الآمال وخيبت الظنون، ووقع الناس في الإحباط ورجعوا إلى الصفر. رجعوا إلى ألف باء التاء. ما كتشوفوش الناس الآن رجعوا كيسألوا على المتون، على ابن عاشر، وكيسألوا على ميار الصغير والكبير، وكيسألوا على الفقه المذهبي. يعني خصهم يتقيدوا، ما كيسمعوا شي واحد يتقن فقه الإمام مالك مثلا، أو
يتقن مصطلح الحديث أو يتقن التفسير ودرسه على مشايخ في سوس أو في المعاهد العتيقة في زوايا العلم، يعني العلم الشرعي أو المدارس العتيقة، أو يعني الناس اللي درسوا على الشيوخ بالإسناد، يعني يطمئن الناس الآن، يطمئنون. لا خير لك في علم لا إمام لك فيه. ولهذا نصيحتي لنفسي الخاطئة ولأبنائي وبناتي ولإخواني وأخواتي، ونحن على رأس هذه السنة الميلادية أو بداية هذه السنة الميلادية الجديدة، أن نجعل من أولوياتنا فيها وفي بدايتها أن نهتم بطلب العلم الشرعي. والعلم الشرعي غير الوعظ والإرشاد. الوعظ الإرشاد لا ينفع إذا لم يبنى على أصول وعلى قواعد وضوابط. يعني غير أن يتكلم الإنسان يقول هذا حلال هذا حرام، ويتكلم في الجنة وفي النار وهنا وهناك، هذا لا ينفع. لابد أن يكون هذا الوعظ مؤصلا مبنيا على أسس، على أصول، على قواعد. عندنا شيء اسمه فقه، علم أصول الفقه. هذا أصول الفقه لا بد منه، به كنستطيعوا نفهموا النصوص. النصوص لا تفهم هكذا. وإنما أذكر بهذا لأنه نعطيكم واحد مثال. شحال الناس دابا الآن لما كتبقى المساجد مغلقة، أغلقت المساجد في أيام الكورونا، وهذا أول درس نستخلصه في بداية هذه السنة الميلادية، هو درس حاجة. الدرس هو أننا محتاجين لطلب العلم والاستزادة من طلب العلم الشرعي. مثال للموعظة للاتعاظ وللاعتبار هو أنه بعض الناس لما أفتى العلماء بأن المساجد خصو يكون فيها التباعد في الصفوف، وأنها خصها تغلق من ساعة كذا إلى ساعة كذا، وأنه ما خصوش يكون فيها التصافح والتعانق في الأيام ديال العيد، وأن الخطبة ينبغي أن تكون موجزة حتى لا يطول الوقت وإلى آخره. قام بعض المتحمسين ممن لا يملكون أبجديات ألف باء تاء العلم الشرعي يقولون اللهم هذا منكر، ويستدلون بآيات نزلت في غير أهل القبلة، في غير أهل التوحيد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سبحان الله العظيم. أو هذه الآية يعني تتنزل على مثل هؤلاء الصالحين، على مثل هؤلاء الحمائم، حمائم المسجد الذين تعلقت قلوبهم من المسجد وتربوا في المسجد وتعلموا في المسجد ويحلمون بالمسجد وصاروا كالسمكة إذا فارقت المياه. يعني إذا فارقوا المسجد أشبه بالسمكة إذا فارقت المياه. يعني هؤلاء الناس يتهمون بأنهم يخربون بيوت الله لأنهم استمعوا إلى نصائح الأطباء والخبراء وأرادوا أن يحموا الناس من هذا الوباء ومن هذا الضرر. يعني هذا دليل أننا لم نفهم الدين فهما صحيحا. ما معنى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ ما معنى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ ما معنى أحاديث الحجر الصحي الذي سبق إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، وكان الصحابي أو التابعي يقول لأخيه في أيام الوباء يا أخي اجعل بيني وبينك قيد رمح، يعني ابتعد عني. وجاء الرجل المجذوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع البيعة ليبايعه، فقال له اذهب فقد بايعناك، اذهب فقد بايعناك. يعني هذا أمر عجيب، أن يأتي واحد ويتطفل على مجامع فقهية أو مؤسسات علمية ويتهمهم بالسعي في تخريب المساجد. هذا شيء خطير. أو أن يأتي إنسان فيقول لماذا لا تصلون، تبقى المساجد مفتوحة أبد الآبدين في الوباء وفي غير الوباء، وتصلوا بالناس صلاة الخوف، وصلاة الخوف في ركعة واحدة. يا سبحان الله. علاش؟ لأن قرأت هذا في سورة النساء.
هل صلاة الخوف تكون في أيام السلم؟ من هذا من العلماء أو من المفسرين أو من أهل المذاهب، لا أقول الأربعة أو الثمانية، من قال بأن صلاة الخوف تكون في المسجد في غير حرب وفي غير مسايفة بالتعبير الفقهي القديم، وتكون ركعة واحدة بالشكل أو بالصورة التي نجدها في كتب الفقه وفي كتب التفسير. إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال الله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا الموضوع قد بحث أصوات طلبة العلم والدعاة إلى الله، تكلموا فيه كثير وقالوا يا عباد الله احترموا التخصص، احترموا، عودوا إلى المرجعيات، إلى المؤسسات العلمية، إلى العلماء. ولكن إذا جد الجد ووقعت الواقع في الوقت الصح اللي كنحتاجوا هذا الموضوع، تعود حليمة إلى عادتها القديمة، أو كنرجعوا للمربع الأول وكنوجدوا يعني نفوسنا نحن الذين كنا ندعو الناس إلى احترام التخصص نقع في نفس الخطأ دون أن نشعر. لماذا؟ لأن هذه قيم، احترام التخصص، هذه وهذه أمور هذه تدخل في إطار القيم، لفالور. والقيم يا إخواني لا تزرع فقط، وإنما تزرع وتغرس ويتربى عليها. لا بد، يعني هذه الأمور ما يمكن تجي في خطبة جمعة أو بالدرس الآن في يعني عن بعد، لا، أو عن قرب، لا، تحتاج إلى تربية، أن يتربى هذا الإنسان في حجور المربين وحجور العلماء، وينظر إلى هؤلاء الناس كيف يتصرفون مع شيوخهم، مع مربيهم، مع أساتذتهم، وكيف يقفون على أقوال العلماء، وكيف يعرفون أقدار أنفسهم، وكيف يحترمون التخصص، فيقولون هذا أعرفه وهذا لا أعرفه، وهذا أسأل عنه وهذا أتبين فيه وهذا أتوقف فيه، وهكذا. هذا الأمر يحتاج إلى تربية، أن نتربى على ذلك. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائرنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا هو الدرس الأول اللي خصنا نتعلمه باختصار واعتصار على رأس هذه السنة الميلادية. لا أتحدث فقط عن الجانب الشرعي، لكن عن جانب التخصص بشكل عام. لماذا؟ لأن السنة الميلادية الماضية سنة 2020 وقعت فيها أخطاء بل خطايا كثيرة من هذه الناحية. تحدث الناس وتطفلوا على موائد الخبراء والأطباء، فصار الناس يفتون في موضوع اللقاحات أو المطاعيم لفاكسان، فصار الإنسان يقول افعلوا الفاكسان أو لا تفعلوا، أو ابتعدوا عنها، أو فيها كذا أو فيها كذا، وهو لا يملك علما صحيحا في ذلك. لماذا أورط نفسي أنا الفقير إلى الله طالب العلم أو طالب القرآن؟ لماذا أورط نفسي في هذا الأمر؟ من الذي كلفني؟ لماذا أحمل نفسي هذا الوزر بين يدي الله تعالى؟ فإن قلت افعلوا كذا، هذا اللقاح يصلح لكم، هذه فتوى لأني لا أملك. وإن قلت لا يصلح، هذه أيضا هذه فتوى أتحمل مسؤولية أمام الله. وإنما الصواب ماذا أقول لا علم لي بهذا الموضوع، واسألوا عنه أهل الذكر، أي اسألوا الخبراء واسألوا الأطباء واسألوا أهل هذا الشأن. وأنا لا أعلم شيئا في هذا الأمر، حتى وإن كنت أحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أو أكثر من السبع، وأحفظ كتب الحديث ولي كذا وكذا من الأسانيد. يعني أنا لا أتحدث عن نفسي، يعني هذا مثال يعني. أو الإنسان يكون مثلا هو خبير في شؤون الهندسة أو في شؤون الفلسفة أو في أي مجال، لكنه ليس من أهل هذا الفن. هذا يقف من هذه المقولات ومن هذه المعلومات موقف الناقل، ينقلها كما سمعها، فيقول قال العالم الفلاني كذا وقال الخبير الفلاني كذا، وأنا لا أرجح ولا أفتي.
أنا لا أرجح، لا أقول لكم ديروا هذا الشيء ولا ما ديروش هذا الشيء ولا فيها كذا ولا، إنما الخبراء يقولون هكذا، هكذا يقول الخبراء. كذلك الناس أفتوا في أيام، في السنة الماضية أفتوا نيابة عن الخبراء في أمور التغذية، فقالوا للناس، أوهموهم أنكم إذا أكلتم كذا وأكلتم كذا هذا يغنيكم عن الدواء ويغنيكم عن اللقاح ويغنيكم عن وأن هذا المرض ما هو إلا زكام، ولا تستعملوا لا لثاما يعني ماسك ولا أي شيء. هذه فتوى. إذا حصل شيء لهذا الإنسان أنت الذي تفتي، أنت الذي تتحمل مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتحدث الناس أيضا في موضوع الفقه، وأتوا بالعجب العجاب في موضوع الفقه. فهناك يعني رخص وتخفيفات من الله سبحانه وتعالى في موضوع الوباء، ومنها عدم غسل أو تغسيل الإنسان الموبوء الذي أصيب بهذا الوباء، هذا شهيد عند الله عز وجل. والعلماء اجتمعوا، علماء الفقه وعلماء بالتنسيق مع علماء الطب والفيروسات وكذا، اتفقوا، والناس المتخصصين في موضوع العدوى فخرجوا برأي معين. هذا الرأي المعين هو الذي يرجع إليه في مثل هذه المناسبات. فلا نقول للإمام واش نغسلوه لا ما نغسلوش. الإمام قد يقول لك غسلوا، ولكن حتى تسأل هل يمكن هذا أم هذا يسبب ضررا، حتى لا نشوه صورة ديننا، حتى لأن بعض الناس وقع لهم بدل أن يسألوا أهل الاختصاص ويسألوا الأطباء ويسألوا من بعد عود الإمام باش مشاو كيتخاصموا مع أصحاب المستشفيات ودخلوا في حروب وفي صراع معهم. يقول لا اعطيونا ديال الحبيب ديالنا خصنا نغسلوه ونكفنوه والجنازه تكون بالطريقه كذا ولا يعنيكم هذا الامر. يا اخواني واخواتي، هناك قوانين في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، وهناك ضوابط وهناك اكراهات، ولا يمكن ان نفعل ما نريد وما نشتهي وما نهوى. ام للانسان ما تمنى. ف يعني هذا المقصود منه كله هو إن شاء الله في هذه السنة نجعلها سنة طلب العلم، سنة التحرر من هذه العقدة أن الإنسان ما يقولش لا أعلم أو لا أدري. فقد يكون الإنسان، إخواني وأخواتي وبهذا أختم، قد يكون إماما في فن ولكنه عامي وتلميذ أو تلميذ في فن آخر، وهذا ما فيه حتى شي عيب. أنت يعني عالم كبير في اختصاصك لكن أنت عامي في اختصاص آخر. يعني لما يوصل الجانب الآخر تقول فيه لا أعلم يا أخي، لا أعلم، لا أعلم، وتقولها وأنت فرحان لا أعلم، والله هذا الموضوع لا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه شيئا. وأنا هنا أنوه بأحد الأطباء الفضلاء وأرجو أن يكون معنا، وهو الأخ الفاضل الدكتور محمد التاجي. سألته في هذا الأسبوع الماضي حفظه الله في زيارة كريمة، يعني زارني جزاه الله خيرا في استشارة طبية، وسألته في موضوع طبي فقال لي اسمح لي لا أستطيع أن أقول لك شيئا لأن هذا الموضوع لم أدرسه، لم أخذ الوقت الكافي حتى أدرسه، ولذلك لا أستطيع أن أقول أي شيء. ما نجاوبكش بالظن أو بالتخمين أو يمكن أو لا. الشيء الوحيد هو أنني لا أعلم في هذا الموضوع شيء، رغم أنه من صميم الطب، موضوع طبي، ولكن موضوع طبي متخصص لا يدخل في إطار اختصاصه، لأن الطب العام هناك الطب الخاص، وهنا طب الأذن وطب العين وطب القلب، كل طب يحتاج إلى دراسة مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ce que nous avons cité en guise d'introduction est une marge de notre sujet donc du jour. Et comme vous le savez, il est facile pour chacun d'entre nous de dire halal ou haram.
cette chose est licite, cette autre chose est illicite. Mais le fait d'étudier donc les cas au cas par cas avant de prononcer l'avis, avant de prononcer donc l'avis religieux, demande du temps et de la réflexion, demande de fournir un effort parfois colossal. Et prenons l'exemple du peuple de Sayyidina Moussa, comme vous le savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de sacrifier une vache. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Baqarah, il leur dit de sacrifier uniquement une vache, mais ils ont commencé à poser des questions pour se compliquer donc la situation et se compliquer la tâche en posant donc trop de questions. Et à la fin, quand la situation est devenue compliquée, parce qu'à chaque fois, ils leur apportaient donc une réponse, là, ils ont dit maintenant vous dites vrai, alors que c'est eux qui ont rendu cette situation donc complexe. Beaucoup d'entre nous, dans le même sens, nous donnent plutôt des avis, des opinions. Attention, beaucoup d'entre nous donnent des opinions personnelles. Ça n'a rien à voir avec un avis, ça n'a rien à voir avec une fatwa. Donc, et comme vous le savez, donc, des opinions donnent des opinions et parfois ils ne le disent pas juste parce que l'opinion reste personnelle, qui peut être juste et qui peut être injuste. Et cette notion, bien sûr, c'est ce que nous devons donc garder en tête, et c'est ce qui fait mal, le fait de donner son opinion et d'imposer son opinion aux autres, c'est ce qui fait mal à notre religion, ce qui fait mal dans nos mosquées, dans nos associations et dans notre communauté, car comme vous le savez, l'opinion bien sûr n'est pas basée sur un fondement solide. Nous sommes donc ces personnes qui nous imposent ces opinions-là, n'ont pas donc ces fondations que nous avons citées lors de la première partie donc de ce dars de notre imam Hafidahullah, n'ont pas donc de fondation solide en termes religieux, mais juste des opinions qu'ils donnent et qu'ils entendent à gauche et à droite. C'est pour cela que de nos jours les gens cherchent la science ancienne dans les anciennes écoles comme à l'époque, et cherchent celles et ceux, donc c'est-à-dire les savants et les demandeurs de cette science ancienne, et qui ont fait l'effort, j'insiste là-dessus, l'effort d'acquérir cette science-là en marchant, en allant très loin de leur demeure, de leur résidence principale, pour apprendre la science de tel savant, de telle école, de s'approfondir dans telle jurisprudence, ainsi de suite. Et notre conseil aujourd'hui pour cette nouvelle année, donc 2021, pour cette nouvelle année, c'est d'approfondir, que chacun d'entre nous approfondisse ses connaissances religieuses, et particulièrement dans la partie concernant al-fiqh, la jurisprudence. Et en particulier, ce qu'il faudrait savoir, que la jurisprudence, ou plutôt al-fiqh, c'est différent de ce que nous entendons jour après jour dans les médias, dans les réseaux sociaux, concernant l'exégèse. C'est pas la même chose. Al-fiqh, c'est la jurisprudence, c'est les avis des savants, ainsi de suite. Donc, prenons l'exemple de ces jours, ou plutôt de cette pandémie, qui a commencé donc, comme vous le savez, donc, il y a une année, donc jour pour jour, où bon nombre de nos savants nous ont donné des lignes directrices à suivre, à appliquer, pour non seulement nous protéger, mais également pour protéger l'humanité tout entière, comme c'est ordonné dans notre religion par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes savantes, ces apprenants de la science, ces savants, ces théologiens ont été critiqués malgré l'effort qu'ils ont fourni, malgré tout ce qu'ils nous ont donné pour nous faciliter donc la tâche durant cette période difficile que nous avons vécue et que nous vivons encore. Mais malgré tout, ils ont été critiqués par bon nombre qui n'ont aucune connaissance religieuse, qui n'ont aucune base, aucun béaba de la religion musulmane. Ces derniers ont créé uniquement de la zizanie et des problèmes pour la communauté. Prenons l'exemple de la prière, où les savants ont donné donc cet avis de laisser donc de l'espace entre les gens pour qu'il n'y ait pas transmission du virus, qu'il n'y ait pas de transmission de telle ou telle chose. Donc c'est des avis qui ont été donc donnés. Et
ces avis-là, bien sûr, ont une base religieuse dans notre religion et notre imam me rappelle qu'à l'époque, une époque où il y avait une épidémie, je ne parle pas d'une pandémie, d'une épidémie, les compagnons se disaient lors de la prière, oh mon frère, ou plutôt frérot, si vous voulez, le langage d'aujourd'hui, disaient, oh mon frère, laissons entre nous la taille d'un arc. Comme vous le savez, c'était une arme pour eux. Hein, le tir à l'arc, chacun d'entre vous connaît donc un petit peu donc, le tir à l'arc. Et si vous prenez, c'est même plus qu'un mètre que nous respectons aujourd'hui. Donc voilà, ils laissaient cette distance-là entre eux parce qu'il y avait une épidémie donc à l'époque. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a existé et les savants ont fait cet effort de nous rappeler, de nous chercher ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époque des compagnons anhum, ils nous ont ramené cela à une situation qui se trouve aujourd'hui plusieurs milliers d'années après, bien sûr, donc leur disparition. Donc, ils se disaient, donc, laissant entre nous la taille d'un arc. Nous appelons également les gens à respecter les spécialités. Chacun est savant dans son domaine, chacun est savant dans sa spécialité, chacun est savant dans ce qu'il maîtrise, chacun est savant dans ce qu'il a appris, bien évidemment. Mais ces mêmes personnes, comme vous le savez, les personnes qui appellent au respect des spécialités. Le médecin est spécialiste dans sa médecine, ainsi de suite. Mais ces mêmes personnes, parfois, ont oublié et dépassent même leurs limites et dépassent même leurs maîtres et leurs savants qui leur ont appris en essayant de leur donner la vie et la vie contraire. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit bien sûr sortir de nos mœurs, si vous voulez. Surtout en ce qui concerne la religion, tout le monde est devenu savant avec cette pandémie et particulièrement cette année 2020 où chacun donnait son avis et l'avis contraire en oubliant et en écartant tout simplement nos savants qui ont fait l'effort et qui font toujours l'effort de nous apprendre et de nous transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme science et de nous le transmettre avec facilité, car la religion, comme nous le rappelle notre cheikh, la religion est grandiose, ne peut pas être maîtrisée par nous qui ont un faible QI religieux. Et comme vous le savez, bien sûr, cela, le fait de respecter ces éléments-là demande une éducation, demande une rééducation, si vous voulez. Nous devons nous rééduquer religieusement pour éviter les erreurs de l'année 2020, où tout simplement, où tout le monde est devenu, comme vous le savez, médecin ou religieux. Pourquoi prenons des responsabilités, cette responsabilité lourde, surtout dans la religion, pourquoi nous prenons cette responsabilité lourde qui sera lourde même le jour du jugement en donnant des avis dans la médecine, des avis concernant donc les vaccins, des avis concernant telle ou telle chose. Donc aux gens, prenons cette responsabilité et mettons-nous en garde et mettons ça en tête que le jour du jugement, le jugement sera très lourd. Et c'est la raison pour laquelle chacun, je le répète encore une fois, comme il l'a dit notre imam, doit respecter le domaine qu'il maîtrise et qu'il se limite à ses bornes, aux bornes de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il connaît tout simplement. Et apprenons surtout à dire « je ne sais pas ». Demander aux spécialistes. C'est quelque chose de très simple à dire, c'est quelque chose de très facile à sortir, mais très difficile à appliquer. Mais prenons bien sûr donc cela sur nous et essayons bien sûr de l'appliquer dans cette année 2020 en essayant de mettre les autres en garde et bien sûr de transmettre ce que nous apprenons aussi avec nos imams et nos chouyours. Soyons justes des colporteurs de la bonne information et pas de la désinformation. L'année dernière, beaucoup de personnes ont lancé des fausses informations concernant certains aliments qui protègent contre le corona. Ou plutôt, oui, si vous faites telle chose, vous n'avez pas besoin de porter le masque, ou telle chose, et oublie que c'est quelque chose qui existe réellement, où les morts sont comptés jour après jour. C'est la raison pour laquelle, mettons-nous en garde et faisons attention à ce que nous prononçons. Les savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour leurs efforts, ont sorti
ont sorti de nouveaux avis. Regardez bien ça. Là, on parle d'avis, on ne parle pas d'opinion. On parle d'avis religieux concernant les différentes situations liées par exemple, liées à cette pandémie et particulièrement liées à nos morts, aux personnes décédées lors de cette période, comme par exemple le lavage aux plusieurs avis à gauche et à droite qui sont sortis. Et comme vous le savez, nous sommes liés premièrement par la religion, mais également nous sommes liés par les lois de la République qui s'appliquent. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle parfois, et mettons ça en garde, c'est que ces médecins, les médecins qui deviennent savants parfois, lorsqu'ils nous donnent un avis, voilà, avant de faire quoi que ce soit, le médecin va te autoriser. Non, il ne faut pas toucher la personne qui est décédée par le corona parce qu'il y a le risque de transmission ou parfois il va t'autoriser. Et bien sûr, c'est à lui qu'il faudrait donc écouter. Et bien sûr, revenons à nos savants qui sont en relation, bien sûr, et qui maîtrisent cette science-là, cet art de dire oui, je sais ou je ne sais pas. Et bien sûr, donc, comme vous le savez, la règle générale, et je conclus donc là-dessus, c'est le respect de la spécialité. Chacun est maître dans son domaine. Walhamdulillah Rabbil Alamin.